नमस्कार, CNN 24 के साप्ताहिक समाचार में मैं रवि शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं साप्ताहिक सुर्खियां। ऐतिहासिक भुवन तीर्थ पहाड़ी पर 2 तीर्थयात्री की मौत हो गई। पहाड़ी पर मंदिर के पास रंजीत पाल नाम के युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। धोलाई बाजार निवासी रविंद्र पाल के पुत्र 45 वर्षीय रंजीत पाल की मंदिर चढ़ते वक्त मौत हो गई। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। सूचना के अनुसार भुवन मंदिर पहाड़ी में एक और मौत हुई। शनिवार को एक युवक पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान लापता हो गया। रविवार को उनका शव पहाड़ी की खाई से बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार रात को पहाड़ी से नीचे उतरते समय लखीपुर अनुमंडल के दीवान चाय बागान का मजदूर खाई में गिर गया था। दूसरी ओर मौसम अनुकूल होने के कारण दूसरे दिन शनिवार को भुवन तीर्थ में तीर्थयात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा। भुवन तीर्थ में दूर दूर से भक्त सुबह सुबह भुवन बाबा की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच गए थे। असम के परिवहन, उत्पाद शुल्क और मत्स्य पालन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने शुक्रवार को बराक घाटी और दक्षिण असम क्षेत्र के पारंपरिक भुवन तीर्थ मेले का उद्घाटन किया। भुवन बाबा रोड पर तीर्थयात्रियों के लिए रिबन काटकर आधिकारिक रूप से मेले का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि भुवन बाबा की असीम कृपा से श्रद्धालुओं को अब मुश्किलों का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब भुवन पहाड़ की चोटी पर चढ़ना आसान बनाया जा रहा है। उन्होंने पवित्र महाशिवरात्रि के अवसर पर ऐतिहासिक भुवन बाबा मंदिर के दर्शन करने के लिए आए सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत किया। उन्होंने आगे कहा कि कृष्णापुर रोड का काम पहले से ही तेज गति से चल रहा है और अगले कुछ महीनों में काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भुवन बाबा मंदिर स्थल को सुधारने के लिए सरकार की विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इस बीच भारत के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के प्रयास से तीर्थयात्रियों के लिए भुवन बाबा मंदिर में जाने का सुगम और सुरक्षित व्यवस्था की जा रही है। परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है और जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने भुवन बाबा के मंदिर क्षेत्र को सुधार करने के लिए 50 लाख रुपए का अनुदान किया। रास्ता दी আমরা বাবার এখানে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছি। আমরা আশা করছি যে খুব সত্বর এখানে পাকা রাস্তা নির্মাণ হবে। নির্মাণের কাজও চলছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর এই ক্ষেত্রে সবাই এই অঞ্চলের নাগরিক, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র কাছাড়, সমগ্র বরাক উপত্যকার যারা আছেন তারা সবাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। কারণ ৩-৪ লক্ষ মানুষ এখানে ৮-১০ কিলোমিটার পাহাড় চড়াই উতরাই করে বাবার এখানে যাবেন, এটা সাধারণ ব্যাপার নয়। যেখানে দাঁড়িয়ে আমি কথা বলছি ওনারাও করিমগঞ্জ থেকে ছুটে এসছে এবং এখানে করিমগঞ্জ থেকে ছুটে এসে তারা এখানে খাওয়া, পানীয় জল ইত্যাদির ব্যবস্থা, যাতে তীর্থযাত্রীরা কোনো কারণে অসুবিধায় না পড়েন, অভুক্ত না থাকেন, ঠিক এমনি করে শয়ে শয়ে যারা এনজিওরা আছে, এই অঞ্চলের নাগরিকরা আছেন, তারা তীর্থযাত্রীর জন্য সহযোগিতা বা সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন। আমরা পরম পিতার কাছে, আমরা বাবার কাছে প্রার্থনা করি যে ওনার এখানে এই তীর্থে যাওয়ার যে রাস্তা নির্মাণের কাজ আমরা হাত দিয়েছি, ওইখানে যাতে ওনার আশীর্বাদে আমরা সফল কাম হতে পারি। আমরা আরো পরিকল্পনা নিয়েছি। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী इस बार एक गृहिणी पर जानलेवा हमला और मारपीट का मामला सामने आया है, जो एक आम नागरिक नहीं बल्कि सिलचर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के एक कर्मचारी के द्वारा किया गया है। सिलचर मालूग्राम के चांग बंगलो रोड पर शनिवार की सुबह हुई हिंसक घटना की सनसनी पूरे शहर में फैल गई। घटना के बाद पीड़िता अपने बच्चे और पति को लेकर सुरक्षा के लिए मालूग्राम पुलिस चौकी पहुंची। गंभीर रूप से घायल गृहिणी ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई। घटना के विवरण के अनुसार शुक्रवार को पड़ोसी पुलिस अधीक्षक कार्यालय के एक कर्मचारी विक्रम चक्रवर्ती ने चांग बांग्ला रोड की गृहिणी पूजा चक्रवर्ती और उसके पति अभिजीत चक्रवर्ती पर जानलेवा हमला किया। सुबह 10:30 बजे गृहिणी पूजा चक्रवर्ती एक निजी अस्पताल में बीमार सास से मिलने के लिए तैयार होकर जा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि पड़ोसी विक्रम चक्रवर्ती उनकी बाउंड्री वॉल पर दीवार बनाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा करने से रोकने के बाद विक्रम चक्रवर्ती ने उत्तेजित होकर घर के अंदर से धारदार ब्लेड लाकर जानलेवा हमला किया। फिर वह अपने पति को बचाने के लिए आगे आई, लेकिन आरोपी ने गाली गलौज करके उसके चेहरे पर हेलमेट से वार कर दिया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल पीड़िता ने
अपने पति को लेकर थाने पहुंची, जहां पर मामला दर्ज किया गया। চাকরি করতে পারে না, এই জন্য থানা সারা জীবন কারাদণ্ড হয়। আমি এটাই চাই। আমার নাম অভিজিৎ চক্রবর্তী। আমার স্ত্রী পূজা চক্রবর্তী সকালবেলা আমার মা আইসিইউতে অ্যাডমিট আছে মেডিল্যান্ডে, তো ওর জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় মানে ওই আমার কাকার ঘরের বোনেরা কাকার বাউন্ডারি ওয়াল দেওয়ার জন্য মানুষ এনে গর্ত করবার জন্য কাজের মানুষ আনে। তখন আমরা বললাম আরও কয়েকদিন পরে দাও, না হলে এদিকে লাইনটা তার বাউন্ডারির মাটি আছে ওই লাইনের ভিতরে হবে। আচ্ছা, এই কথাবার্তার মধ্যে আমার বোন, আমার কাতো বোনটা বললো ও আসলে সব হবে, ও আসবে না। তখন আমি বললাম ও তো বাড়ির ছেলে না, আমি বাড়ির ছেলে, ও মাপযুক্ত সমানই থাকবে, ও আসলে কি মাপযুক্ত সমানই থাকবে। এর মধ্যে ও দোকানে মনে হয় গেছিলো, তার ছেলেকে নিয়ে না কোন জায়গায় গেছিলো, এসে আমার বারিন্দায় উঠে যায়। উঠে আমাকে ধরাধরি করে, আমার উপর ধাক্কাধাক্কি চড়থাপ্পড় শুরু করে। এই দেখে আমার মিসেস ওটা আটকানোর চেষ্টা করে, কিন্তু ও আমার মিসেসের উপর হেলমেট দিয়ে জুড়ে কালো হেলমেট দিয়ে জুড়ে মারা শুরু করে। সেই সঙ্গে আমার মিসেসের নাকে দিয়ে রক্ত ব্লিডিং শুরু হয়, নাকের ভিতরে হাড্ডি ফেটে যায়, নাক মুখ সব ফুলে যায়, রক্ত ব্লিডিং হয়ে চতুর্দিকে সকাল 10:30। কি আরও ব্যাপার হচ্ছে, এখন তো এরকম প্রাণঘাতী হামলা করেছে, ওকে অ্যারেস্ট করার পর পরের দিকে হয়তো আমার উপর প্রাণঘাতী হামলা করতে পারে, আমার পরিবারের উপর একবার করেছে, আরেকবার করতে পারে। ও যেভাবে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এসছে আমাদেরকে কাটবার জন্য, হয়তো ভবিষ্যতে করতে পারে। তার জন্য আমি প্রশাসনের কাছে দাবি করছি যাতে এর উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হোক, আর যাতে আমরা পরবর্তী বিপদ থেকে রক্ষা পাই। এটাই আমার প্রশাসনের কাছে দাবি, ওটাই আমি আশা করছি। रामनगर आईएसबीटी से सटे बाईपास पर बदरपुर के एक तस्कर को सीआरपीएफ जवानों ने पकड़ा। अक्सर अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के रास्ते पर पुलिस द्वारा भारी मात्रा में मादक पदार्थ पकड़े जाने के बावजूद भी बाईपास तक मादक पदार्थ पहुंच गया। विभिन्न आयोजनों के साथ साथ कई स्पा सेंटरों में मादक पदार्थों का सक्रिय व्यापार होने की खबर अक्सर मिलती है। 147 सीआरपीएफ बल बुधवार दोपहर रामनगर आईएसबीटी से सटे बाईपास में नशीला पदार्थ बिक्री करते हुए बदरपुर का एक तस्कर पकड़ा गया। गुप्त सूत्रों के आधार पर सीआरपीएफ जवानों ने ढाबे के सामने से खड़े ऑटो में तलाशी के दौरान नशीला पदार्थ बरामद किया और तारापुर पुलिस को बुलाकर जब्त मादक पदार्थ सहित गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस को सौंप दिया। पता चला कि आरोपी अमल उद्दीन बदरपुर से ऑटो से आया था और रामनगर आईएसबीटी बाईपास के पास ढाबे के सामने खड़ा होकर अपने ग्राहक का इंतजार कर रहा था। स्थानीय लोग मणिपुर राज्य के जिरीबाम जिले के बड़ा बेकरा उपमंडल में स्थित 37 असम राइफल के सेना शिविर को हटाने का विरोध कर रहे हैं। पिछले सोमवार से सेना की राह पर पहरा दे रहे हैं। उनका दावा है कि अगर गुवाखाल से सेना की छावनी हटा दी गई तो उस इलाके के लोगों की सुरक्षा का कोई भी भरोसा नहीं रहेगा और सेना की छावनी से आम लोग सुरक्षित हैं। डर है कि अगर सेना ने जिरीबाम के बड़ा बेकरा क्षेत्र को छोड़ दिया तो फिर से अशांति होगी। स्थानीय लोगों ने बड़ा बेकरा में सेना की छावनी बनाए रखने की मांग की है और इसको लेकर सड़क जाम कर दी है। आज उनके विरोध का चौथा दिन है। पुरुष और महिलाएं पहरा दे रहे हैं दिन रात सड़क पर ताकि सेना उस क्षेत्र को छोड़कर ना जा सके। गुणोत्सव के दूसरे चरण के दूसरे दिन कछार में आनंद मिश्रा छात्रों के मित्र के रूप में नजर आए। कछार जिले के गुणोत्सव के दौरान दूसरे दिन निरीक्षक के रूप में 118 नंबर आयरंगमारा प्राथमिक विद्यालय में आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा पहुंचे। शिक्षा की गुणवत्ता जांचने के लिए गुरुवार से कछार के हर स्कूल में गुणोत्सव शुरू हो गया था।
आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा ने शुक्रवार को 118 नंबर एरंगमरा प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आनंद मिश्रा ऑब्जर्वर के रूप में मौजूद थे और स्कूल के शिक्षकों के साथ साथ हर छात्र के साथ दोस्ताना व्यवहार और उनको प्रोत्साहित करने के तरीके से छात्र बहुत खुश हुए। আসমিস বলুন, ইংলিশ বলুন, হিন্দি বলুন, যত ভাষা জানেন অত ভালো, ঠিক আছে। যেই জায়গায় আছি, যে প্রান্তে আছি, এই প্রান্ত যদি আপনি লন্ডনে গেছেন, सपोज हाँ लंदन जावे निश्चय कुछ कुछ तो बच्चा जाएगा लंदन पढ़ने, जाएगा ना शाबाश। अलग अलग जगह जाएगा, बढ़ेगा। हमारे देश में भी बड़ा यूनिवर्सिटी बनेगा। तो गुड मॉर्निंग है ना, এখানে তো আমরা এসেছি তো সব নমস্কার, सबका नमस्कार, ठीक है सब नमस्कार, बहुत धन्यवाद, है ना। ठीक है बच्चों, गुड। तो पेपर टफ है, टफ नहीं है, इजी है, अच्छा गुड गुड गुड। तो आप लोग ठीक ইয়াত আইৰংমাৰা শিলচৰত অহাৰ সুযোগ পালোঁ আকৌ গুণোৎসৱত। আৰু ইয়াত অহাৰ পিছত অলপ ডিফাৰেঞ্চ আছে ডেফিনেটলি। মই গুৱাহাটীতো কৰিছিলোঁ, ইয়াতো অলপমান ডিফাৰেঞ্চ আছে মানে এটা, বাট আল্টিমেটলি যি বেছটোতো একেই হয়। এইটো এডুকেশ্যন চিষ্টেম যিটো আছে ইয়াত বহুত স্ক'প আছে আৰু ভাল কৰাৰ, আৰু এটা জোশ আছে, যিটো ইউথ আছে, ষ্টুডেণ্টছ আছে, ইউথ থাকিবই জোশ, আৰু টিচাৰ্ছ আছে অলপ, যিটো ষ্টাফিঙৰ বাকীতো পূৰা চব জেগাই দিগদাৰী আছে, তাৰ ভিতৰতো যেনেকৈ ভাল বেষ্ট কৰাব পাৰে সেইটো চেষ্টাত আছে। আৰু যি চব ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কথা পাতি লৈ অলপ বুজাৰ চেষ্টা কৰা হ'ব কি তাৰ এডুকেশ্যনেল এচিভমেণ্ট কেনেকুৱা আছে। তাৰো বেছি আজিও মই ইয়াতো গ্ৰাউণ্ডতো ক'লোঁ কি যিটো পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট হয়, কেৰেক্টাৰ ডেভেলপমেণ্ট হয়, সেইটোৰ ওপৰত অলপ বিশেষকৈ ধ্যান দিব লাগে বাচ্চাক। কিউকি যেনেকৈ গ্ৰাউণ্ডত যেতিয়া প্ৰেয়াৰৰ টাইমত আছে, যদি মাথা জোকাই লৈ যদি ছাপ'জ মন ব্ৰত ধাৰণ কৰি আছে প্ৰত্যেক দিনত, তো সেইটো এটা আই থিংক মেডিটেশ্যনটো বেলেগ বস্তু আৰু মন লোৱাটো বেলেগ বস্তু। তো সেই ডিফাৰেঞ্চটো আমাক বুজাই দিব লাগে বাচ্চাক কি যেতিয়া আপুনি মেডিটেট কৰি আছে চকুটো উঁচু ৰাখিব লাগে ন, সূৰ্যৰ ফালে নিচে কৰিলে, মাথা নিচে কৰি 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 যদি প্ৰেক্টিছ কৰিলে কি হ'ব কি তাৰ পাৰ্চনেলিটিটো এনেকুৱা দব্বু পাৰ্চনেলিটি হৈ যাব। সেইটোৰ ওপৰত অলপ কাম কৰিলে বোলে। উই হেভ ডিছকাছড, আমি কথা পাতিলোঁ, আমি মেডাম আছে এক্সটাৰ্নেল ইভেলুৱেটৰ লগত, তো আমি গাৰ্জেন্স লগতো কথা পাতিলোঁ। তো সেইটো যি কৰি বুজি পাইছোঁ গাৰ্জেন্সো অলপমান মানে চেঞ্চিটাইজ হ'ব লাগে, কিয়কি যি আমাৰ ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী আহি আছে চব হাম্বল ফেমিলি দি আহে, গাঁও দি আহে। তো বাট ময়ো সেইটো ক'লোঁ কি মোৰ মাও যেনেকৈ নিজৰ এক্সাম্পল দিলোঁ, মাই মাদাৰ ৱাজ নট এডুকেটেড, স্কুলত যোৱা নাই কেতিয়াও, কমপ্লিটলি ইলিটাৰেট যদি আপুনি ক'ব পাৰে। বা তেতিয়াও এটা মাৰ যি শিক্ষা দিয়াৰ তৰিকা হয় সেইটোৰ কাৰণে মাক স্কুল যাব নালাগে। তো সেই কথাটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কি কেনেকুৱা স্কুলততো বাচ্চা 7 ঘণ্টা 8 ঘণ্টা ব্যতীত কৰিব, বাকী টাইমটো মা দেউতাৰ লগত আছে, ঘৰত আছে, সমাজত আছে। সেই জেগাত কি শিক্ষা পাই আছে সেইটোও ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আমাৰ ওভাৰঅল এডুকেশ্যন চিষ্টেমৰ ডেভেলপমেণ্টত। তো সেই সব লৈ হৈছে আই এম ৰিয়েলি লাকি এণ্ড থ্যাংকফুল টু এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট এণ্ড আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম যি এনেকুৱা মৌকা দিয়ে। তো আমি পুলিচৰ ফাল দিয়ে আমি ক'ব পাৰোঁ যে লাইক বহুত চেঞ্চিটাইজ হওঁ, আমি বহুত চেঞ্চিটাইজ হওঁ, বিকজ আমাৰ যি কামৰ প্ৰফাইল হয় সেইটো অলপ ডিফাৰেণ্ট হয়। তো এনেকুৱা প্ৰগ্ৰামত লগত জড়িলে আমি নিজে বহুত চেঞ্চিটাইজ হওঁ, আৰু আশা কৰোঁ কি এনেকুৱা আমাৰ এটা হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্টৰ ফালে আমাৰ ফাল দিয়েও এটা সৰুকৈ এটা ৰোল থাকে। कछार के लखीपुर में एक भयानक आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया। एक नाबालिग गर्भवती युवती संदिग्ध गोलियों का इंजेक्शन लगने से एक मृत बच्चे को जन्म दिया। यह जघन्य अपराध कछार जिले के लखीपुर में हुई। सूत्रों के अनुसार लखीपुर बिंदाकांदी मंडल भाजपा के सोशल मीडिया के प्रभारी और ग्राम रक्षा वाहिनी में कार्यरत अमरदेव पासी नाम के 35 वर्षीय व्यक्ति का 17 वर्षीय नाबालिग लड़की से प्रेम संबंध था। युवती गर्भवती हो गई। बाद में इस घटना के सार्वजनिक हो जाने के डर से पड़ोसी अमरदेव पासी और उसकी मां युवती को 7 माह के गर्भ में पल रहे बच्चे को नष्ट करने के लिए शांति शर्मा नाम के एक डॉक्टर के पास ले गए। नाबालिग के माता पिता की शिकायत के अनुसार युवती को एक रात के लिए डॉक्टर के पास छोड़ दिया गया और अजन्मे बच्चों को मारने के लिए गोलियां और इंजेक्शन दिए गए। अमरदेव पासी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। लड़की की मां ने मीडिया को बताया कि अमर एक शादीशुदा लड़का है और उसकी पत्नी गर्भवती है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी 2 बेटियां हैं, उन्हें दिहाड़ी मजदूरी के रूप में रोजाना काम करने के लिए घर से निकलना पड़ता है
और इस मौके का फायदा उठाकर पड़ोसी अमरदेव पासी ने युवती को डराकर शारीरिक संबंध बनाया करता था। हुआ लइया जी से हमारा फरमानो मनो लइया একটা দুইটা গুলি খেয়েছে একটা ইঞ্জেকশন দিছে দিয়া 8 बजे समय छड़िया भागी आइছে। আচ্ছা, তো গুলি ইঞ্জেকশন ধরার পরে কি হইছে? থানাত লইয়া দিছা। না না, এরপরে যে 7 মাসের বাচ্চাটা কি হইছে? মারা খাই গেছে। মারা খাই গেছে মানে ইঞ্জেকশন আর গুলি দেওয়ার পরে? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো হে কি তাকে পাওয়ার দেখাইতো নি আপনারা? জান পাওয়ার দেখায় মানে কিতার পাওয়ার দেখায়? তো পুরি কইছে না তোমার মা বাবা বললি তো দাও দিয়া কাটিটা। ও মানে আপনারা কিতা ঘরে কেউ না থাকলে হাইতো নি ঘরে? হ্যাঁ আইতো আর বিজেপি বিজেপি বিজেপির পাওয়ার দেখাইতো? আর যে তুই আছে ও বিজেপি। CNN 24 की साप्ताहिक सुर्खियों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।